Good morning sa inyong dalawa. Morning, sir. Okay, good morning. Start to recite about the basic conversation in Arabic. Go ahead. Marhaba. Marhaba. Be louder, ate, ha? Marhaba. Ma ismuk? Ana ismi ay misibuan. Kam umruk? Ana umri wahid wa atalatin. 31 sana. Salat. Hal inti Sabihin mo ulit, ana umri, Ana umri wahid wa atalata sahan. watalatin. Watalatin saan. Sana. Sana. hal inti fi zawj? Ana Naam. ana Fi. fi sawj. Hal inti fi walad? Ana fi walad. Naa fi walad. Kam. Kam auladok? Ana fi. Ana fi Wahid, itnin, talata. Ilan ba anak mo? Ana fi wahid Walad. walad talata. Ana fi wahid, talata. Ilan ba anak mo? Ana fi itnin. Ana fi idnin. Minay na inti? Ana fi itnin aulad. Ana fi idnin awlad. Minay na inti? Min ay na inti? Ana Ana min. ana Ana min. ana mi Lugar mo. ana mi Maragondon, Cavite, Pilipin. Shukran. Afwan.